রাজুটা গাঁ গাঁ বলি মাଙ୍କড় নাচ করুছি। অম বউ নিজ আখির রুহକୁ নিজে ବି জীবনের লম্বা রাস্তায় সে একুটিয়া বাট চালি পারুনি। হ্যালো এ সরিতা, কেমিতি কেমিতি তু তো পরিবার পাই স্বার্থপর হয়ে গলু লো। হ্যালো কেমিতি তু তো পিলাদিনকু এতে শীঘ্র ভুলি গলু। হ্যালো কেমিতি সরিতা, কেমিতি? আজ্ঞা আজ্ঞা নমস্কার। মা নাহাନ୍ତି କି ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, ଦିପଦ କଥା ହେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା? ହଁ ହଁ କାମ ଥିଲା। ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ମୋ ବାପା ଏବେ ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ କେତେବେଳେ କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ମୁରଲୀ ମଉସା କହିଲେ ମୋ ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଘରେ ଅଛି, ଟିକେ ମୋ ଦିଦିକି ଡାକି ଦିଅନ୍ତିନି, ଖାଲି ମୋ ଦିପଦ କଥା ହେଇ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ରାଜୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ କରୁଥିବା ରାଜୁ। ମନା କରନ୍ତୁନି ମା, ଟିକେ ମୋ ଦିଦିକି ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ରାଜୁ! ସମୟର କାଳ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ତୋ ଦିଦିଟା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଇଛି ରେ ରାଜୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ନିଶ୍ୱାସ ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ତୁ ଗାଁକୁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଯା ରାଜୁ। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବେ ରାଜୁ ତୁ ଆସିଲୁ ସରିତା କାଇଁ, ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ କହିଦେବୁ ଦିଦି ତୋ ଦିଦିଟା ମରି ଯାଇଛି। କ'ଣ ତୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ କହିଯାଉଛୁ? ଜମା ଯିବିନି। ମାନେ ତୋତେ ଆଜି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି, ଚାଲ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ଚାଲି ଆସିବୁ। ତୁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନା, ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା 2 ଗୁଣା ବଢିଯିବ, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମୋ ବାପା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। କିଭଳିଆ ଝିଅ ତୁ! ବାପାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛୁ। ଏ ଦିଦି, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି? ଏଇ ବାପା ପରେ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁକୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଲୋ ଦିଦି, କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ଭୁଲି ଯାଇନି ରେ ରାଜୁ, ବରଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମୟ ଭୁଲ ବୁଝି ମତେ ଆଜି ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି। ଏ ରାଜୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ହେଲେ ମୋ ପାଦରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶିକୁଳି ପଡି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ଏ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢି ପାରିବିନି, କେବେ ବି ଗୋଡ଼ କାଢି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଜମା ଶୁଣିବିନି ଦିଦି, ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ତୋତେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ସରିତା! ସରିତା, ଏ ଟୋକା କିଏ? ଏ କାହିଁକି ତୋ ହାତ ଧରି ତତେ ଟଣା ଘୋଷରା କରୁଥିଲା? ଏଇ କିଏ ତୁ? ତୁ କ'ଣ ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ବୋହୁର ହାତ ଧରି ଟଣା ଘୋଷରା କରିଥିଲୁ? କିଏ ତୁ? ଏ ଦିଦି ଲୋ, ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ କହିଦଉନୁ ତୁମ ଦିଦି ବୋଲି? ମା ପ୍ରଣାମ। ଆମ ଘର ସୁଜନପୁର। ସୁଜନପୁର? ହଁ ମା, ଠାକୁରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ପରା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇ ନାଚୁଥିଲି। ବେଶୀ ଆଡଭାଇସ୍କୁ ଏ ମାୟା ମାନସିଂ କେବେ ବି ପସନ୍ଦ କରେନି। ସରିତା, ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ସତ କହ, ଏ ଟୋକା କିଏ? ସେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସି ତୋ ହାତ ଧରି ତତେ ଟଣା ଘୋଷରା କରୁଥିଲା? ସତ କହ ସରିତା, ଏ ଟୋକା କିଏ? ମା ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେ ମୋ ଦିଦି ସରିତା। ଭାଇ ହେଇ କ'ଣ ଭଉଣୀ ହାତ ଧରିବା ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ? ହଁ ଭୁଲ, ଖାଲି ଭୁଲ ନୁହଁ, ମହା ଭୁଲ କରିଛୁ ତୁ। ସରିତା, ମତେ ବିରକ୍ତ ନ କରି କହ, ଏ ଟୋକା କିଏ?
से काहे के तोते टोणा घोषरा करछ कहिदे दीदी हम संपर्क विषय कहिदे मां को कहिदे हां ये किए मु तांको चिन्हिनी कि जानिनी दीदी नॉनसेंस कौन कहलो दीदी मु के तो बता चिन्हनु के जानिनु दीदी तुमरा सही दीदी ना पिला दिन पदे छ कहि देथिली बोली चिह मते आंठू तळे गोड़ी देई मते आंठेई देइथिला तुमरा सही दीदी ना स्कूल रे टिके भूल कर देइथिली बोली चिह मते कलम डागरे पिटी पिटी मो पिठी फटई देइथिला तुमरा सही दीदी ना जे सब बळे मते शिकौथिला सत कहिबाकू किया डरिबी सत कहि पछे बोले मरिबी लाजी आज तू केबिते एते बड़ मिछ कथा कहि परछु हां केबिते एते बड़ मिछ कथा कहि परछु तू एठी तोर केही नहंती चुपचाप एठू चली जा ता नहले मु तते पुलिस रे देबी ठीक अछि तू सेया कर दे तू सेया कर भलो हबो तू मते पुलिस रे धरै दे केतु दे देलु चाल कि बाबा को देखा कर दे छाली आसीबू तापरे तू मते पुलिस रे देबू आ वो हाथ छोड़ वो हाथ छोड़ तू अभद्र कोठिकार चिन्हा नहीं कि जणा नहीं आम घरे बसे मो हाथ को टोड़ा उठाले करूछु कौन कहलु तो मु अभद्र ठीक कहचले दीदी मु गोटे अभद्र ठीक कहचु तो दीदी लो आज जिते मो आखि दीटा मते ठकी देला मु कथा दउची आउ केबे भी तो सामना को आसीबे कि तू गला बेले गोटे कथा कहि जाउछलो दीदी तोरे राजुटा आज सत को सत गांधी करो तिन्नी माकड़ हे गला वैष्णव जन तो तेन कहीं तिन्नी माकड़ गांधी करो तिन्नी माकड़ पर दुख सब देखुची हेले किछि देखुनी सब छोड़ुची मन अभिमान हेले किछि छोड़ुनी रे कहबाकू अनेक किछि बाकी थिले भी वैष्णव आज से चुप रहिबा पाई बाध्य होउची कहे गांधी करो तिन्नी माकड़ हे जाइछि सेंस आउट आई सेड गेट आउट
सरिता मु घरे नथिला बेले मो घर को टोका डाके की फार्स चले अबे एटा घर ना गोटाए सत कह से टोका की से कहीं मो घर भीतर को आसी तो हाथ धरी ते टोना घोषणा कर सत कह सरिता तो नहले मु तते मारी देबी बो आपण मते विश्वास करंतु मु सत कहूची से की मु ताको चिन्हि नै कि जानि नै कौन कहलु तू से टोका के चिन्ह कि जानी ए मायावान सिंह भावना सहित खेलिबा तू चेष्टा कलु केमिति चेष्टा कलु बे तू ता माने मते कोन बुझिनबा कहबो जे तू गोटे चरित्रहीन तू गोटे कलंकिनी तू गोटे बेश्या ए आज पर्यंत तू मते गोटे सत कथा काहे लुचै कथा बो कौ कथा तू जानिनु तू 5 मासर गर्भवती बो माने मु कौन बो माने नहीं मु एई होची मेडिकल कह ए सब संभव है के मु तो पचारुची सरिता कह ए सब संभव है के तू किछि कहि परिबि नै रजत को बाहर मात्र 2 मास किंतु तू 5 मासर गर्भवती हेलु के सत कह सत कह कहछि ता नहले सीधा तो देहर पेट्रोल ढाली मु तते निया सत कह सरिता एथि पई दाई किए